Once again, this is the last management 17 treatment sessions or 17 days. So here, no, again, no, naghangkay mo lagi na with the support, no, na kasabot na gini sila. So here, again, the upper extremity. Nakita si Cho, no, again, sinindot siya gwapo sa forms na kanya. And then here, so young wife, no, again, 5 minutes and start now. So Cho, so second Cho, out. Okay, move, kana. There. Again, no, so gwapo. Again, tension 3 ni siya. Ipapalit ka ni, it's about na ani the proper, no? There. And then, kung naimpod nga, makasulti kag mangutan na ka, makatubag ta, no? Ana ang heart is pure care, no? In which nga, manufactured the heart is pure care, together with the Virgin Galactic, no? Nga? Oh, so, in which lagi, after lang sa sinulog, after that, mass production na, it's up to Sir Benson, no? Nga makatabang sa Space Shuttle 3. Again, there you are, no, again, si Cho, lagi na, by which, no, ako alang, ikuha ni the proper mo niyang maso sa tungiko, no, dili nga hiwi-hiwi. Again, yung cool machine nga gigamit niya, di kag Amerika, di kag Germany, in which mo ginay pahambog sa mga Tagiyag Hospital din, no, sa St. Luke's, asa pa, ako gawang Pilipino, ako Pilipino, wala gina nga, asa mo bakita nang, baligyan ng mga yutas ko mama, pero di man siguro ang master binahan, kaya ang tani sumayo, no? Again, this is from Branson po, no? Bigay po the master, I don't know. Good show again, continuous. Again, mo ni magtabang niya, by which katong na siyang tiyan, ari na sa, ari na sa, kaya ba, no? Muna nga, sundarin ninyo, o pila ka treatment ako. Kaya ako po rin gisabihan po magayo. In which karon nakuha ba na ko na ay book sa Harvard University, nga naa ang digestive system, the whole, nga mo recover today. Again, ako na ipakita ninyo, para sunda lang, kay usara ni ka pasyente gihatag sa Ginoo, and sa helping sa neighbor. At malinaw, halay kwarta, no? Kung maundang yun, sakto din, no? Basta napakita na ko ito. So, here, again, good niya, the whole family, ha? There you are. Good. Sige, Cho. Ano? Good. Sige. Again, tension 3 ni, lahi ni siya itong last time, ha? Makita po ni mo iyahang foot, ganiha, suspended kayo. Again, money, makarecover. Bauna, kanawa yung face, ang kuhan, and then, mong brain, no? Suspend, meron tato ng gawas, 1 year, 2 months, kaya higda lang. Sige, Cho. Again, last 30 seconds, Cho. Our target is about 5 minutes, 15 minutes na, no? Again, tension 3 niya, munang ipasuway na ko yung wife, kung sa ka, gahion, no? Mauna ang test, no? Dili magic bike, dili wonder bike. Kini siya ginagasikat, ako lang gi, abangan, no? Kay Baywich lagi, okay kay kusog. Mana, hindi standing na magpuan, wala may problema, okay? Ang young heart, di pa ang tumad, di na malipong, di na matumba, okay? Naligo na, no? Again, mo ni saya ang Arwen, altimeter, no? Again, stop. Congrats, there you are, no? Again, here, ma-remove, bro. Pwede kamot, pwede okay. So, here's the time, yeah? Again, nya, kaliunta day, ipasanting. So, here the time, again. Kuha, ano itong BP? So, again, kalir, day. Okay, here, kuha, ano itong BP? Down to Pendelenburg. Good, again, kuha, ano itong BP? Just for 3 minutes on 09. Our target is about 5 minutes, but everything is changed, no? Ana ta, salamat na to, no? Again, sus, for 14 years, man, hindi ko ka-blame, Sir Benson, nga mo adto po yung aeroplano, yung spaceship, adto sa moon, no? Orbit niya sa Earth. Kay pareha po, successful siya. Dato lang siya, no? But pareha make ideas, no? Is change. Malagi na, Street ang daw, street. kita kas dugan, so, buto-buto, mao na nga, mutang-tangan nyo. Sus, luya taon. 100,000 na ba taon? But maayo na, no? Again, so here, sensitive kayo kay mula ginang libog tang sakit ninyo. Ang right naman, apil naman yung left noon. 1 year to man sa. Giyon sa ka, pag-treat, but why, no? Mautan na lang tag why. After this one, ato na ta sa atong launching sa katong, ano, kanang for rent, no nga, si Jumel Town, sus, yung mama gito ni Kuan, hindi nagikalakaw, patay na, gikuyawan ako, no? Kaya basta mo start, sige lanat, in which nga, ang nakaayo ko no tambal, dili day tambal day, no? Arwen ergometer,
There you are. Again, Pinatya po niya. binatya po niya, no? Adi ka kablema na, kay 1 year, no? Again, the BP ni Cho, 107-74-116. 107-74-116. Again, it's up to you. Again, this is our 17 treatment, 17 days. By which, one na ginamubos, no? Less than 100, mo ito'y kuya 1 na to. By which nga, na-pump na iyang heart, nangatang-tang ang cholesterol. Again, thank you kayo for the whole family, no? So, here's the siya. Again, I would like to thanks again, no? My sponsor, no? Si Facebook, Freedom, YT Gamers Partnership, Zoomin.tv, Google, YouTube, Film Section, and Rex Studio. Mauray mo hatag na itong kwarta, 8 kabuk, 7 ra, o saray dili, no? Ang Facebook ra, by which naad ang pinakasakit nga istorya. I'm really sorry, Mark Zuckerberg, no? 3 weeks na akong yanyo. But, nam ko gikuan og 20 kabuk likes nga, ganahan sila mo tanaw sa training program, ibalik na ko, no? Again, ibalik na ko. Who I'm, no? Mo lagi na nga tulo ni ka klase nga kuha karon, start the caregiver patient or the whole family, no? Kaya mo quality Carwin na gumitar, duk kabaw mo, no? Di mo mailad. Ang neighbors karon, ang my loved ones, question mark, by which para sa US, question mark ang